manifestaciones más sutiles. Yeah, but before the kiss of the lips, Pero antes del beso con los labios, yeah, there's the kiss of the hand. está el beso de las manos. And before we can do that, Y antes que podamos hacer eso, there's the kiss of the feet. está el beso en los pies. Yeah. And he says, as far as I'm concerned, Entonces dice, hasta que yo lo entiendo, yeah, in términos de mí, en términos de mí, I'm still trying to perfect the kiss of the feet. todavía estoy tratando de perfeccionar el beso en los pies. You understand? ¿Entienden? Yeah, this is sambandha. Esto es sambandha. I'm a wicked, evil rascal. Yo soy un pícaro muy malo. Yeah. And I'm surrendering to you. Y me estoy entregando a ti. I'm sorry. Lo siento. Get me out of this mess. Sácame de este desastre. And I know you've always been trying. Y sé que siempre lo has intentado. Please forgive me. Por favor, perdóname. So this is the kiss of the feet. Ese es el beso en los pies. But as we become purified, Pero así como uno se va purificando, then the master says, después el maestro dice, this is very important letter. esto es una carta muy importante. Can you get it to the post office by 12 o'clock? Puedes llevarla a la casa de correo a las 12 del mediodía. Yeah, and you take his hand and kiss it. Entonces toma su mano y la besa. Say, yes, sir, you can count on me. Sí, señor, puede contar conmigo. This is avideya. Esto es avideya. People who are practicing their religion, following the process. Personas que están siguiendo su religión y siguiendo el proceso. Yeah, they're making progress. Entonces sí, están progresando. But still, disease is still there in the heart. Pero todavía está la enfermedad en el corazón. Yeah. And then final, completely purified. Y al final estarían completamente purificados. And it's a prayojana. Y esto sería prayojana. After the Bhagavad Gita. Después del Bhagavad Gita. How's it go? Yam mam vadashi keshava. Krishna, I accept everything you've said. Krishna, yo acepto todo lo que tú has dicho. I'm ready to fight. Estoy listo para luchar. So this is prayojana. Entonces esto es prayojana. Yeah, Krishna is now Gopinath. Krishna es ahora Gopinath. Mohan, Govinda, Gopinath. And now he's just enjoying. Ahora solamente él está disfrutando. He's not instructing anymore. No está instruyendo más. Yeah, so Saint Bernard talks about this. Entonces San Bernardo también habla de esto. Yeah, so other traditions appreciate the same thing. Entonces otras tradiciones también aprecian este tema. We're not saying you have to become a Hare Krishna devotee. No estamos diciendo que te tienes que volver un devoto Hare Krishna. Yeah, but appreciate it. Pero puedes apreciarlo. Yeah, use it to enhance your own religion. Utiliza para mejorar tu religión. Yeah, so this is Bhagavad Gita as it is. Entonces esto es Bhagavad Gita tal como es. And then Prabhupada's Bhagavatam. Y luego el Srimad Bhagavatam de Prabhupada. Yeah, which is then expanded in different books. Que se expande en diferentes libros. So, any koi prashna hai? ¿Alguna pregunta? That's what all the Hindi I know. Then I say, up, okay. Aapka naam hai. That's the other one. How are you known in Spanish? Aapka naam hai. Mera naam. Aapka shubh naam kya hai? Aapka shubh naam kya hai? Mera naam hai. Mera naam Hanumatpresaka Swami. Hoot. Oh. May hoot. Yeah. Any questions? Comments? Yes. Mahabharata. Everybody is ready to go home. ¿Todo el mundo está listo para volver a casa? And kill your grandfather? ¿Y matar a su abuelo? No questions? Yeah. ¿Hay preguntas? More intelligent. Yeah. In Hinduism, we base a lot on reincarnation. But do we have any scientific basis or at least a logical explanation for reincarnation? Okay. This was specifically Prabhupada's interest. Esto era el interés principal de Prabhupada. Because at different times there are different philosophies. Porque en diferentes tiempos y diferentes filosofías. Now the most prominent philosophy. Ahora la filosofía más prominente is scientific materialism. Es el materialismo científico. Yeah, the government.
el gobierno. They support this. Ellos mantienen esto. This is what they teach the children in the school. Es lo que le enseñan a los niños en la escuela. What is the origin of the universe? ¿Cuál es el origen del universo? What is the origin of life? ¿Cuál es el origen de la vida, Human species. de la especie humana? Yeah, so science has explained all of these Entonces things. la ciencia puede responder a todo esto. Evolution. La evolución. Yeah, yeah. And so this is the predominant idea. Entonces está la idea predominante. But it's there in the Vedic tradition. Pero está ahí en la tradición védica. There's, Saddarshan, no? Six prominent philosophies Las in India. 5 filosofías. Seis. Prominentes filosofías en la India. This is Canada. Esto es Canadá. Atomism. El atomismo. Yeah. Same thing now. Lo mismo ahora. Yeah. So this is we've been working in these areas for many years. Entonces estamos trabajando en esta área por muchos años. Prabhupada organized the Bhaktivedanta Institute. Prabhupada organizó el Instituto Bhaktivedanta. Yeah, and with that we've been doing dialogues in these areas. Y con eso estamos haciendo diferentes diálogos en esa área. With Nobel laureates in physics. Con premios Nobel y en física. In different sciences and very big international congresses. Diferentes ciencias en muy grandes congresos internacionales. Raja Raman, he was chairman of Atomic Energy Commission of India. He also participated. Este hombre también participó. Yeah, so a lot of work in this area. Mucho trabajo en esta área. And so when you start to deal with intelligent scientists. Entonces cuando uno empieza a trabajar con los cientistas de la inteligencia. Yeah, because some are just technicians. Porque algunos de ellos son solamente técnicos. They have some ability. Tienen un poco de habilidad. They're clever. Son inteligentes. But they don't really have any intelligence. Pero en realidad no tienen verdadera inteligencia. Yeah, but many very thoughtful people. Yeah? Muchas personas muy inteligentes. So if you look at the basis of science. Entonces si uno ve la base de la ciencia, as it is defined, así como está definido by scientists, por los cientistas, there's arguments, hay argumentos amongst them. Entre ellos. But basically, entonces básicamente it is rational empiricism. Es empiricismo racional. Yeah, empiricism. Empiricismo. We have to get our data by direct experience. Tenemos que obtener el conocimiento a través de la percepción directa. This is scientific knowledge. Esto es conocimiento científico. Yeah, we can observe different phenomena. Sí, podemos observar diferentes fenómenos. And then, y luego, using mathematics, usando la matemática, rational thought, el pensamiento racional, we can develop this and expand it. Podemos desarrollar esto y expandirlo. Yeah, so by direct experimentation. Entonces por la experimentación directa. And then using mathematics. Y utilizando matemáticas. We create scientific knowledge. Creamos el conocimiento científico. Yeah, but. Pero. Nobel laureates. Premios Nobel. Albert Einstein, Schrödinger. What's the other guy? Wolfgang Pauli. So many. Tantos, sí. They all point this out. Todos están marcando esto. Yeah, just because you can't see something doesn't mean it doesn't exist. Que solamente por no poder ver algo no quiere decir que no exista. Yeah, they had a hard time with thoughts. Ellos tienen un tiempo difícil con los pensamientos. They tried to make a science out of psychology. Tratan de hacer una ciencia de la psicología. But you can't see other people's thoughts. Y que uno no puede ver los pensamientos de las personas. So they gave up making it. They had to expand it. Entonces tuvieron que abandonarlo y expandirse. So they made the new cognitive science. Entonces crearon esta ciencia nueva cognición. Yeah. So the way. Entonces la manera. The Atma. Del Atma. The self. Del ser. Is being defined. Es ser definido. Is that it's a non-material entity. Como una entidad no material. Yeah. It's eternal. Es eterna. All matter is temporary. Toda la materia es temporaria. Yeah, it has free will. Tiene libre albedrío. No matter has free will. Ninguna materia tiene libre albedrío. Yeah, so right away there's a problem. Entonces ahí mismo ya tienen un problema. Pero we can look at it scientifically. Podemos observarlo científicamente. And there's a lot of before. Entonces antes. Maybe like 20 years ago.
15 years ago. 15 años atrás, If you tried to talk about reincarnation si uno intentaba hablar de reencarnación as a scientist, como un cientista, people would just, finish you. You couldn't do it. Out. la gente te sacaría afuera y decía que no podías. But different things are now making it impossible for scientists to talk about this. Pero hay cosas que son, diferentes cosas ahora son imposibles para los cientistas hablarlas. Especially two things. Especialmente dos cosas. One is one professor named Ian Stevenson. Una es este profesor Ian Stevenson, Yeah, very famous person. una persona famosa, He was very rigorous scientist. un cientista muy regular, He was very respected in his university. muy respetado en la universidad, He had very big position. una posición muy grande. So he did scientific studies in reincarnation. Entonces hizo estudios científicos en reencarnación, With many doctor, PhD people working under him. con muchos doctores que trabajaban con él, que tenían PhD. One of those was Uno de ellos era children who remember. niños que recordaban. So you have children, Entonces tenemos niños and they're born with birthmarks. y nacen con marcas de nacimiento. Maybe one has a birthmark here, Puede ser uno tenga una marca aquí, one has a birthmark here. otro una marca aquí. And in their childhood, Y en su niñez they're talking about this. hablan de esto. My gun, a gun. Esto, un arma. My friend shot me. My friend shot me. Mi amigo me disparó. He didn't want to do it. Él no lo quería hacer. Maybe until 3 years old. Hasta los 3 años. These memories are more accessible. Entonces las memorias estas son más accesibles. About 3 years old, A los 3 años you start to become locked into this world. se empieza a bloquear y entrar a bloquear de este mundo. No, locked in, yeah. Sí, encerrar. Yeah, Sí. yeah. So before that, different memories. And stuff. Entonces antes de eso aparecen diferentes memorias. And if we protect these, Y si protegemos estas which memorias, some cultures do, que algunas culturas lo hacen, then we have access to the previous memories. entonces tenemos acceso a las memorias previas. So these children, Entonces estos chicos they were describing previous lives. describen sus vidas previas. So he tracked this down. Entonces él hace un seguimiento de esto. This is the person they're describing. Esta es la persona que escribe esto. And he had different researchers helping him. Y tenía diferentes fuentes que lo Okay, ayudaban. this person died in a hunting accident. Bueno, esta persona murió en un accidente de cazadores. He and his friend were hunting. Él y su amigo estaban cazando. They were climbing over one fence, Estaban trepando una cerca. and his friend fell. Y uno de los amigos se cae. And the gun went off, Y el arma se dispara. and the man died with a bullet wound in the chest. Y el hombre muere con una bala en el pecho. So in the autopsy, Entonces en la autopsia there's a description. hay una descripción. Gunshot wound, El disparo de arma en el Yeah. pecho, and which rib, en qué costilla, so many centimeters from the nipple. tantos centímetros del pezón. Okay. So you have an exact location, mathematical Entonces location. tiene una localización matemática And you got a exacta. mathematical location of the birthmark. Y tienes una matemática localización de la marca de nacimiento. Birthmark here. Una marca aquí en la Oh, I cabeza. was hit on the head, I was hit on the head. Oh, fui this, golpeado en that. la cabeza, golpeado en la Okay. cabeza. Found somebody that appears to be the previous birth. Buscar a alguien que en su vida previa tuvo ese golpe. Okay, this person was hit when a brick fell off of a building. Esta persona se cayó un ladrillo de la construcción y se cayó en la cabeza. Autopsy. Una autopsia. Location of the damage, the wound. La localización del golpe. We've got mathematical data. Entonces ahí tienen el conocimiento matemático. So we can use the student's t-test. Entonces podemos obtener el Utilizar la prueba de student, T. It compares two groups of data. compara dos conocimientos de dos datos de grupo And it will tell you y te va a decir what are the possibilities cuáles son las posibilidades of this collection of data de este tipo de conocimiento occurring by chance. Ocurrido por chance. So they apply the student t-test. Entonces aplican este t-test And according to that scientific measurement, de acuerdo a esas medidas científicas. the data you've given us, Los datos que nos has dado, birthmarks here,
las marcas de nacimiento aquí Yeah, you have death marks here. y las marcas de muerte aquí. Could only have occurred by chance, Pueden solo haber ocurrido por chance, one time in 100. una vez en 100. Yeah, this is not a scientific proof. Esto no es una prueba científica. There are no proofs in science. No hay pruebas en ciencia. But to be considered a proof, Pero para considerarse una prueba, it has to be one time in 1,000. debe ser una vez en 1000. Yeah, yeah. So it's not a scientific proof. Entonces no es una prueba científica. But if people are honest, Pero si la gente es honesta, they admit debe admitir, this is the way we should investigate. esta es la manera que debemos investigar. Yeah. So Ian Stevenson's work is very strong. Entonces el trabajo de Stevens es muy fuerte. So one more example. Un ejemplo más. What's his name? I forget his name. He'll come back. He was a big doctor. Él era un gran doctor. He was director of the Mount Zion Psychiatric Hospital. Era el director de un hospital de psiquiatría de Mount Zion Mount Zion, in Miami. en Miami. It's a big Jewish hospital. Un hospital muy grande, A lot of Jewish money. de judíos, mucho dinero judío, Big person. una gran persona. So he was doing hypnosis, Entonces estaba haciendo hipnosis, doing regression, haciendo regresiones and removing people's problems. y removiendo los problemas de las personas. I did it. I've done Yo it. lo hice, It works. Yeah. funciona. Okay, yeah. So he had one girl in the hospital. Entonces tenía una niña, Enfermera. una enfermera en el hospital Yeah, and she had claustrophobia, y tenía claustrofobia. so she couldn't take the elevator up to her place. Entonces no podía tomar el elevador hasta su She lugar. had to walk up, walk down, Entonces walk tenía up. que subir por las escaleras y bajar por las So escaleras. he told her, Entonces ella le dijo, Mary, Mary, I can do some therapy. Maybe we can find the cause of él le this. dice, podemos hacer un tipo de terapias, te podemos encontrar la causa. She said, well, I haven't got enough money for that. Dice, bueno, yo no tengo suficiente dinero para eso. Come on, you're working in the hospital. Ven, tú trabajas aquí. Okay, so he didn't believe in reincarnation at all. Entonces él no, él no creía en la reencarnación para nada. So he was Arnold Weiss. Arnold Weiss? Yeah. Brian Weiss. Brian Weiss. Weiss. You know. Yeah, I know. Yeah, okay. So he started doing the therapy. Y él comienza a hacer la terapia. And after some time, she was able to enter into a nice trance. Y después de un tiempo entra en un buen trance. Yeah. So he said, okay, now if you can remember the first time you had this fear, Entonces, si puedes recordar la primera vez que tuviste ese miedo, please go back and just try and relive that. por favor, vuelve para atrás y trata de revivir Okay, eso. what's happening? Y decir, ¿qué está pasando? And she said, Y ella dice, the Pharaoh said, the Pharaoh, the Egyptian guy. el faraón dice. Huh. Ah. So she was describing Ella estaba describiendo a scene like 1000 BC or something. una escena de 1000 años antes de Cristo. She was a serving girl Ella era una sirvienta of some big religious political guy in Egypt. de un hombre muy político religioso de Egipto. And he died, Él murió, so they put him in his tomb entonces lo pusieron en la tumba with his body of his wife, con el cuerpo de su esposa, his dead dog, su perro muerto and 2 serving girls. y 2 mujeres sirvientas Yeah, alive. vivas. Yeah. And so she developed a real bad attitude towards closed spaces. Entonces ella desarrolló una actitud muy fuerte sobre lugares encerrados. Yeah. And what is this, Entonces, ¿qué es esto? But she was describing things she could not possibly have known. Ella describía cosas que era imposible saberlas. So he started taking her forward, Entonces la empieza a llevar más para atrás. And some memories stood out, Y algunas memorias of aparecieron the claustrophobia. de la claustrofobia. 1,000 years, 500 years, 200 years. 1000 años atrás, 500 años, He was 200 so años. like, what's the word? So like, disturbed by this. What is this? What is this? Estaba muy agitado, perturbado por eso. Yeah, but he still wasn't going to accept reincarnation. Entonces todavía no quería aceptar la So reencarnación. finally, Entonces al final she came right up to modern times. ella llegó a los tiempos And modernos she said, "Oh, I'm in touch with your father. y dice, yo estoy en contacto con tu padre, He's happy, él está feliz. and your son.
Y tu hijo he wants to tell you quiere decirte that his heart is in the right direction now. que su corazón está en la propia dirección ahora. And that was it. That was Y ahí eso era todo. that pushed him over the edge. Y lo empujó contra el Maybe borde. his first baby Su primer hijo, bebé, was born with the heart in the reversed, había nacido con el corazón al revés. stereotaxic something, you know. Sí. And so they were able to keep him alive maybe for 5 minutes or something. Solo pudieron tenerlo vivo por 5 minutos. So his wife knew Entonces su esposa sabía that her baby had died from some heart problem, que su bebé había muerto por el problema de corazón, but she didn't know the exact thing like that. pero ella no conocía bien cómo había sido. So there was no way this girl could have known this, you know, Entonces no había manera que esta chica pueda saber esto, unless she was a CIA agent or something. o si hubiese sido la de la CIA. So that's when he surrendered, you know. Entonces se entregó. So he started doing previous life, you know, hypnosis Entonces empezó a hacer hipnosis de vidas previas and curing people, y helping curando a people. las personas, ayudándolas. Other psychiatrists started following him. Otros psiquiatras comenzaron a seguirlo. And then Y luego the board of certification la Junta de Certificación of psychiatrists de los psiquiatras in Florida en Florida called him in. lo llamaron. He knows that they're coming to pull my license. Él sabía, me llaman para sacarme la licencia, But he's not a lightweight guy, you know. pero él no es un hombre muy fácil de So tratar. out of 7 people on the board, De 7 personas en esta congreso, en esta junta, 2 of them are his close friends. 2 personas de esa junta son sus mejores He knows amigos. the rest, you know. Él conoce a todos los demás. So he came in Entonces él entró and he brought like 5, 7 more psychiatrists with him. y se trajo 5 o 6 psiquiatras más con él, We're all experiencing this result. que todos estaban teniendo estas experiencias, estos So that resultados. was like a landmark. Huh? Entonces esto era como una muestra, una marca, una muestra. Yeah. And so their conclusion was, Entonces su conclusión era, okay, Brian, ok Brian, go ahead, continúa, but be careful. pero ten cuidado. Yeah. You know, politically, and Políticamente even dealing with this new area. estás metiéndote en una nueva área. Yeah. So there are many, many stories now, Y ahora hay muchas and historias a lot of scientific investigation. de muchos estudios científicos. And this accepted, yeah. Y son aceptables, se aceptan. We got to look at this scientifically. Podemos entender esto científicamente. But ultimately, Pero últimamente yeah, the Atma goes beyond this, even reincarnation. el alma va más allá de la reencarnación. Yeah, so it cannot be dealt with in terms of rational empiricism. Entonces no se puede entender a través del empiricismo racional. We have to use a different ability. Tenemos que usar otra diferente habilidad. Yeah. Okay. There are more stories. Yeah. Hay más historias. Yeah. And look on the YouTube, you'll find so many. Mm. Wow. Remember, some of them are just shocking. Hay unas que son muy chocantes. Yeah, people were just things that have happened. Yeah. Wow. Amazing. So other questions. Dushure Prashna. Maharaj, actually this question is from Riya. She requested me to ask this question on her behalf. So her question is, how can we remain steady in Krishna consciousness and not fall a victim to Maya? Okay. Oh boy. You can't No puedes, unless you want to. si no lo quieres, aunque si tú no lo quieres. Yeah. That's the basic principle. Este es el principio básico. Satsvarup Maharaj, Santiago Maharaj, he asked Prabhupada, él le preguntó a Prabhupada, how can I chant better rounds? ¿cómo puedo cantar mejores rondas? And he said, Prabhupada looked at him Y dice que Prabhupada lo miró and said, y dice, by chanting better por rounds. cantar mejores rondas. Yeah. So you can stay free from Maya Entonces te puedes mantener libre de Maya by doing it. por hacerlo. Yeah. Yeah. We have enough tools. Tenemos suficientes herramientas. Yeah. But maybe in the beginning we're not strong. Posiblemente en el comienzo no seamos fuertes, And we don't have enough knowledge. no Really. tenemos mucho conocimiento. Yeah. So Krishna will protect us. Entonces, bueno, Krishna nos va a proteger. He understands it wasn't our fault. Él va a entender, no fue nuestra culpa. The situation was just too difficult. You know? La situación fue muy difícil. Yeah, okay. And now he helps us get back up.
Entonces ahora nos va a dar un apoyo Yeah, and gives us more knowledge. y nos da más conocimiento. Indra, Indra, he tried to kill the Brijvasis. él trató de matar a los Brajavasis. Yeah, and when he came to Y apologize, cuando vino a perdonar, a pedir perdón, Krishna said, "Oh, it's okay. You know, Krishna le dice, está bien, you had a bad day." tuviste un mal día. Yeah. Brahma, Pero Brahma, he took the cowherd él boys se llevó a los vaqueros very gently muy gentilmente and put them aside for a little bit y los puso aparte por un tiempo to test Krishna. para probar a Krishna. And when he came to Y apologize, cuando él se vino a pedir perdón, Krishna didn't say anything. Krishna no dijo nada, Because he should have known better. porque él hubiese sabido mejor. Yeah, yeah. So, it's different levels. Yeah. Entonces son diferentes niveles. Maharaj Bharata. Maharaj Bharata He was on the level of bhava. estaba ya en el nivel de Baba. Yeah, there was no possibility of accidental fall down. No había posibilidad de una caída accidental, Out of his own selfish behavior, pero por su Propio conducta. conducta egoísta, he was protecting his deer. él estaba protegiendo su venado. Oh, don't think of Krishna. Oh, no pienses en Krishna, I am your best friend. yo soy tu mejor amigo. Yeah. So it was a conscious offense. Entonces fue una ofensa, una conciencia So ofensiva. anytime, Entonces en cualquier momento, even in Goloka, mismo en Goloka, we have free will. tenemos libre albedrío. It's frightening. Es asustador. I'm responsible for my own life. Soy responsable por mi propia vida. It's a fact. Es un hecho. We have free will just as powerful as Krishna's. Tenemos libre albedrío igual de poderoso como el de Krishna, But it's small. pero pequeño, But it's absolute. pero es absoluto. But Pero because we have that, porque tenemos eso, we can actually do things that interest Krishna. podemos hacer cosas que realmente le interesen a Krishna, Not pretending. no He pretendiendo. really is amazed. Wow. Él realmente se va a asombrar. Yeah, yeah, okay. So it's two sides. Entonces sí, son dos lados. So beyond that, Entonces más allá de eso, okay, practical technique. técnicas prácticas, Follow the principles of Bhakti Yoga. seguir los principios del Bhakti Yoga, Understand which are the most important, entender qué es lo más importante and keep good association. y mantener la asociación. Yeah, yeah. Those are two things. Esas son las cosas. Yeah, yeah. And then you'll have no problems. Entonces no tendrás problemas. Yeah. Mm, Because it's difficult, yeah. porque es difícil. And so we have some fall downs. Entonces tenemos algunas caídas. But we realize it's not because I was Pero insincere. nos damos cuenta que no es porque fuimos no sinceros. Yeah, I can describe psychological situations to you. Puedo describir situaciones psicológicas a ustedes. And it's just unbelievable the stress that people are under. Que es increíble el estrés que tiene la gente. Yeah, it's okay. So you deserve to smoke marijuana. Entonces, bueno, tú te mereces fumar marihuana. Yeah. Thank you, Maharaj. Okay. Okay. So one more question? Una pregunta más. Yeah. If a disciple has received a specific instruction from the spiritual master, If a disciple receives a special, a specific instruction, specific, okay. yes, and the disciple, despite sincerely trying, fails to attain it, Fails to accomplish the, fails to accomplish it, is the disciple failing in his or her duty? okay. Translation maybe? Si el maestro espiritual le pide algo muy conciso, una instrucción, y el devoto trata de hacerlo, pero no consigue tener éxito, ¿es una ofensa al maestro? No. Yeah. Have you ever heard a better translator? No. Was your grandmother is English? Yeah. His abuela is inglés. So es English. Bueno, no. Bueno, yeah, yeah. It's dos different perspectivas también, ¿no? When you're thinking in English and looking at things and thinking in Spanish, it's a little different. Yeah, yeah. Prabhupada was given an instruction by Bhaktisiddhanta Saraswati. Prabhupada recibió una instrucción de Bhaktisiddhanta Sarasvati, Yeah, to preach in the English language. para predicar en el idioma inglés. But he wasn't really able to accomplish it Pero realmente no estaba verdaderamente pudiendo llevarlo a cabo until he was 70 years old, hasta que tuvo 70 años, even 75 years old, hasta más o menos 75 años. like that and so on. So yeah, there's
No, as long as we're trying sincerely. Entonces no hasta por lo menos que estemos tratando sinceramente. Yeah, then no, it's no fault. Entonces no hay ninguna falta. Some things are difficult. Algunas cosas son difíciles. Yeah, yeah. But we shouldn't give up trying. Pero nunca debemos dejar de intentar. And we can ask for clarification with our spiritual master. Y podemos pedir que nos clarifique el camino, la instrucción, nuestro maestro espiritual. Yeah. Okay. So maybe a little kirtan now. And prasad. Are you going to do Dharmadharastika? Yes, also. Okay, so this is Kartik month. Entonces tenemos el mes de Kartika ahora And it's very, very purifying, very potent. y es muy potente, muy purificante. Whatever service we do now, Cualquier servicio que hagamos ahora we get triple credit, nos vamos a obtener triple crédito. maybe quintuple credit. Puede ser quíntuple crédito. Yeah. If you want to go to heaven Si quieren ir al cielo and become Indra, y volverse como Indra, okay, you can get that. pueden hacerlo. Or if you want to go to Goloka O si quieren ir a Goloka and help y Krishna ayudar a Krishna with your specific ability, con sus habilidades específicas, okay, you can get that. puede obtener eso. Wow, Krishna Bhagavan ki jai. Ya Yep, song sheets. You have song sheets for everybody. Oh, yes, yes. Oh my goodness, it's so organized. Krishna, very nice. Thank you. You look intellectual.